Hala, naupaw ko. Naupaw lagi ko. Hello guys, we are playing a wall. Ay, hara. We are playing wall hop into this video and a video in a wall hop. Let's go. Wow, nakasagot ko. 1, 2, 3, go. Ha, ha, ha. Wala pa ba ni? Hala, may pa din sa to sa training zone. Wala tag nga buang. Hala. Hala, mo man yun katong... Wait, you found my channel. I didn't ask you to like and subscribe, but if you do, thank you so much. It means the world to you. Ako rin isa di Ari. Hindi ko rin isa. Sulo. Oh, ano? Kurus gapilit. Ako, kawa mo nga nagpilit. To get to you. Nabasin na i-time. Hala, naglupad na lagi na siya, cheater. Hala, siya naka-cheater. Ano, basin nag-lag lang dyan ko. Dito padayon. Let's padayon. Let's keep going and so with this. Yara. Kasaka. Sidewalks. Hala, sidewalks na mahagod. Hala, mangkwanta, mangambak. Hala, mangambak di ay. Yara. Diba, kasaka din ta. Hala, nanako si Mr. Pumpkin. Hi. Sino lang niya mo, day? Hi, Alfred. Hala, wall flick. Ah, copy wall flick. May pa diri. Tagdi ko tan. Hi, sos. Doon ako diri sa Halloween, oh. Happy Halloween. Scary Halloween. Oh, di ba di ara? The core of one half tower. Hala! Hala, teleport ko! Kasapod. Teleport lagi ko. Naunsa ko. What happened to me? Why am I teleporting? Hala, awa din ako kawalha. Hindi ara. To get to you. Basic pa rin ba siya mga na-ulit? Doon. To get to you. O, diba? Salamat dong. Si Hi, Aisya. Gukal-ukal naman. Whoa. Gojo. Gojo. Pro ha, pro. Gojo. Let's go. Let's go. Let's follow this new era. Basic wall hop naman siguro ni. Hay no. Hey Gojo, aha naman ka. Hala, karon palagi ni you have joined. Naganihan naman kayo kung nagdula. Hala, nahagbong na sad. Try mo. Hala, ako na isa dire. Team Jandal, hello. Himala lagi. Nalihok mo. Thank you so much. Pwede mo di ka mo shortcut. Hala, pwede mo di ka mo shortcut. Sa konti mo, pwede ta dire. Ha. Ay, pwede. Hala, dire doon tayo lang kiwi. Pipi kiwi. Let's go. Hala, nata dire. Namahag ako ah. Nag-email na. Hala, kang kiwi. Happy Halloween, kiwi. Hala, eh. So, senyora ng Halloween, kiwi. Sa mga adil Pilipinas, wala. Manang Halloween. Ha. Treke. Hala, habog nung tarik ko kaganiha ba? Ni-teleport akong kalit. What happened to me?
Hala, kadugay po nato mahuman di ay dire may patong tarungon. O, di ba? Naaraman ko din na. Hala, racing ka. Hagbong lagi ka. Diba, mas pro pa ko yung tanan. O, diba? Ka-pro po na ako. Ay, muna naman kong ultra pro na ko. Hala, mga ambak data. So, katong kaganihan, ano? Ako dire. Di pa hagbong yung sa mga kaning mga diwata. Hala, ang hagbong. You will not beat this Ubi. Naghilom. Oro na natin si Finiom. Hello, Finiom. Finiom. To get to you. O, diba? Nanaunta ko diri kaganihan na hagbong lang. So, let's new era of this. Boosh. So, today's video, guys, is the end of the video. So, make sure to like and subscribe. And don't forget to subscribe. Go. Na-na-na-na-nuni. Tung-tung. Labas, kadlok banyag naong. Goodbye, guys. Ay, wait, magtunog to dre. Hala, nilupad ko. Hello, what is this? New era? Hala, go back. Dire ko. Hala, hala, mabalik. Hala, naunsa man ni. Why this? Hala, nanasad ko dire. Let's try this wall flick. Hala. Best in wall flick. Best in wall flick. So, goodbye, guys. Wow, ka nice ba? Hala, ang moon. Bye.